Ang atong unang pagbasa nagpatinaw og unsaon ta paghukom sa Ginoo. Unsa may paagis paghukom sa Ginoo nato? Silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mao na siya. Lingi ay mong tupad. Nakinsay gisaligan ni moron. Na ba? Sayon ra day kay tahukman. Sayon kay tahukman sa Ginoo. Hain ta mosalig. Nya unsa may timailhan kun hain ta mosalig. Kanang anha na ta motuo ni ana. Kinsa na atong gisaligan mo'y atong tuhuan. Sama nang moingon ron ang imong silingan, kanang imong naong o imo nang papution, mugwapa ka. Salig ka na. Unya ang Ginoo naghatag nimo anang maong naong. Kay kaning atong naong hinatag maginis Ginoo. Nya moingon din imong silingan, kulori ra gud na imong buhok, kiskisi na imong kilay, paputian na imong naong. O mo na'y opinion sa tao. Niya ang Ginoo, maminaw man siya na. Bihay may imong sundon. Hoy. Kana sa naong palang na. O mo adto ka mosalig aning gasulti nimo, patay ka diha. Silutan din kas Ginoo. O unsa may silot, mawa dayon ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon. Ma-insecure na kakanunay. Magsige na kag-monitor sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong. Magsige na kag-gasto, ana. Kada adlaw naggasto ka, ana. Imbis wa gid unta toy gasto, naunta nimo ang kalinaw, nimo ang kakana ganing ka-relax, karon dili na ka-relax. Mo na isilot. Kana patikim-tikim pa lang na. Nya kun mudako-dako gyud ang imong pagsupak sa Ginoo, sama nang moingon ang Ginoo, higugmaa og pasayloag kapituan kapito ang imong isig katawo nga nakasala nimo. Ana, pasayloag kapituan kapito. Nya ikaw ingnon kas imong isig katawo, labi na sa mga lawyers, moingon dayon, ayaw, naatay balaod, ikiha na, ipapriso na, kinahanglan madugta na dito sa prisuhan. Kay crimes against humanity nang iya. Ana. Hay may imong paminahon, ana. Kadtong moingon nga pasaylua og kapituan kapito o karing moingon ipadugta gina sa bilangguan. Hoy. Tubag. Hain lagi imo, ana. Tingog mo ba? Unsa mapatay na mo diha? Og moingon gani ka nga ari ko aring crimes against humanity, kinahanglan silutan gina siya. Di ko mosalig anang naang pasayloag kapituan kapito kay mag-anad ra na siya. Silutan din kas Ginoo. Unsa may silot? Bugat ang imong dughan in relasyon anang tawhana or sa mga tao nga susama ana niyag batasan. Bugat ang imong dughan. Sa dinhi panas kalibutan, magsurok dayong imong dugo, maglagot dayon ka. O, di ba? Pero imo nang pasayloog kapituan kapito, sama sa gibuhat nila ni Mother Teresa, nila ni San Vicente Ferrer, St. Francis of Assisi, ug uban pang mga santos, Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ay sus, gaan kay mong bation. Matud pang San Lorenzo Ruiz, bisag patyon pa ko, torturon pa ko og 1,000 times, di gina nako balibaran. I will offer that to God happily. Sina nga na, nindot ana. Nakasuway na mo ana. Ang inyong mga naong ba, unsa man mo, kana ganing nituo mo Ginoo o wa? Kusga. Kana, ngano mo ra mamog na problema niya akong gisulti. Mauna, matud pas atong tubag sa Salmo,
bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kay kaning wa maglaom sa Ginoo, naglaom sa tao, matud pa diri sa atong unang pagbasa, sama sila sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga mutubo sa ugang yuta. Dili gyud sila mamunga. Apan ang tao nga nagsalig nako murag gitanom kilid sa suba, dili mo hunong ang iyang pagpamunga. Unsa may pasabot ana? Kining mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, ang iyabang binuhatan makalipay sa kalibutan. Ang iyabang binuhatan makalipay. Kining mga tao nga nagsunod sa gahom sa tao, sa maaning atong legal system, kaning atong intellectual geniuses, sa atong wealth, sa atong gahom sa kwarta, wa gini sila'y bunga nga makalipay. Ang ilang binuhatan di gyud makalipay sa katawhan. Munang murara kuno sila tayhupon sa hangin, mawara. Kung magdungag kamatay karon si President Duterte o si President Marcos, kinsa kahay magbilin og halandomong mga buhat nganhi sa Pilipinas? Ay nalamog tubag. Kanya kung kinsa Manila ang magbilin diha sa imong kasing-kasing og halandomon nindot nga kasinatian nga imong sarang handom-handomon, para nako mauna sila'y nakahimo pagsunod sa Ginoo. Oh. Kay mailakon mo ang kahoy sa iyang bunga, matud pas Ginoo. Way tao nga makakita sa kasing-kasing sa tao, matud pas unang pagbasa. Niingon diri, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Malimbungon kay ning kasing-kasing sa tao. Ang atong gisulti, kasagaran, dili maoy naas atong kasing-kasing. Daghan kay diha, labi na karong panahon sa eleksyon, tamis kay mga pulong, pero ang kasing-kasing yawanon. Nya unsaon pag-ila? Unsaon pag-ila? Ang ilang mga binuhatan. Muna, di tapatakag pili karon, ato usang tan-awon ang ilang binuhatan. Kinsa may nagsalig nila sa Ginoo ug naningkamot pagsunod sa gusto sa Ginoo, moy atong butaran. Diri sa atong ebanghelyo, gihisgutan ni Kristo isi pasumbingay ang duha ka tawo dinhis kalibutan. Ang usa nagsalig sa iyang kadato ug sa iyang gahom nga tawhanon, bahandi nga tawhanon, ug ang usa ka tawo naganto sa tumang kalisod kadto si Lazaro, napuno pagyus nuka ang lawas. Sa panahon sa mga Hudiyo, mga igsoon, madato gani ka, you are blessed by God, you are favored by God. Mo na ilang interpretasyon. Pero kung ikaw gani daghan kay sakit niya, pobre kay kastanan, you are cursed by God. Duna kay sala nga dako kaayo nga gisilutan kas Ginoo, maong naingon ana ka. Ana ilang pagsabot sa una. Ngayon na bilingya imong tupad. Ing nadato ka. Ing na kuno bi. Ing nadato ka. Abisag karon kita karon unsa may ato yung interpretasyon. Kanang tao nga dato, moingon kita, hala no, blessed kay siya. Di ba? Dato pa, successful pa, powerful pa gyud. Blessed kay siya. Nya kana ganing tao nga wa na ginahot. Unsa may atong kon, hala kaluoy, kaluoy. Unsa kay sa niya? Di ba bisan kita gani, daghan kitag di malas, maghilak ta ngadto sa Ginoo. Ginoo, unsa may sa nako nga giingon man ko nimo ani? Ah, di ba? Ana man tanaw. Unsa may sa nimo nga ngano mang napakoy sakit, nataktak pagyus trabaho ang akong anak, akong bana, akong gisaligan. Nya gisigihan pa jud kog libak sa akong mga silingan. Nya mag-birthday na unta ko, na priso pa jud ko sa ICC. Basin ba maingon ana ba? Naara bay mag-birthday karong March 28 nya na priso sa ICC. Di ba? Usahay makaingon ana ta. Makaingon ta nga nganong
gidatugan man ko, galisod pa kog lakaw, masakiton pa kay kustanan, di man sila maluoy nako. Ana, kamo maluoy mo? Tiguang 80 anyos, maglisod og lakaw, lisod na ganig sulti, maglisod na ganig suwat. Unya, aristuhin pag yun nimo, i-aristo pag yun nimo, prisuhon pag yun nimo, ipalayo pag yun nimo diri sa Pilipinas, nga niya din hiyang balay. Unya, mag-birthday na siya, i-atol yun nimo nga few days before sa birthday, imo pag yung dakpon, malipay mo anaon inyong amahan. Isip mga Filipinos, di ta parehag culture dito sa gawas ha, pero isip mga Filipinos, particular kahit anang kaluoy para sa mga tiguang. Kita ba? Nganong wa naman tay kaluoy karon ni President Rodrigo Duterte, isip tiguang, isip Pilipino, ug di na lang ta maghisgot sa iyang pagka-presidente sa Pilipinas ug unsa may iyang nabuhat, isip tiguang, masakiton og galisod na ganig lakaw. Nam say tiguang nga mamabay pagani. Ana. Ngano di man ta maluoy? Unsa may naas atong kasing-kasing? Unsay naas kasing-kasing sa taga-ICC nga ila man gid ning prisuhon, di man ipauli diri sa Pilipinas. Gani karon ang atong mga lawyers ningon siya, some of our top lawyers moingon man nga it's a done deal. Adto na siya dito. Atubangon na niyang kaso. Sa dili gid siya pwedeng ipauli diri kay na may nag-file anang usa na writ of habeas corpus. Wala na. Di na mahitabo. Iyan mo makita mo sulti ingon ana. Nya unsa may gisulti ni Kristo nga atong inighukom na nato. Kay ibutang nato sa level sa korte. Ako naman ron na picture na atay gitawag og Court of First Instance. Nya naasay Court of Appeals, naay Regional Trial Court, naasay Municipal Court, naasay sa pamunang ubang court diha. Nya ang pinataas gyud nato Supreme Court. Ana. Dinhi na sa ato sa nasod Pilipinas. Pero naa sa di ay International Criminal Court. No, labaw sa na sa atong Supreme Court kay nakita na nato karon wa man gyud kapiog ang atong Supreme Court pag-arrest ni President Duterte. So labaw jud kaayo ang ICC. Gani niingon pa gani ang pipila sa ato mga lawyers in authority karon sa atong nasod nga di man gud na nato siya makasuhan diri kay di man mo cooperate ang mga witnesses. Mo nang adto siya kasuhan sa ICC para malitigate gina siya dito. Ako isip layman niingon ko kani di ang lawyer no naa din na sila'y ang atong Supreme Court na aday kaso sa Pilipinas nga di nila mahimong kana ganing sana i-litigate diri, i-process diri. Kinahanglan jud kuno adto jud kuno sa ICC kay ang ICC ray makaana kay di kuno makakuha sila dinhi og mga proofs kay di kuno mo cooperate ang mga witnesses. Takom kuno ang baba. Inigabot sa ICC din aday mo takom. Doon na sa kanina ba level man na sa law, legal. Pero doon na bayay gitawag divine court. Mautong pagkamatay sa dato, pagkamatay sa ni Lazaro, ang korte na sa Ginoo maoy nihatag og judgment. And I will judge you based on your heart. Kay matod pa sa atong first reading, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Very, very precise. Kaning atong ICC, magbase ra na sa gisulti ug sa makita nga buhat. Ug sa, of course, kinsay most powerful witness or person nga mo influence sa maong kaso. Maura na ilang basihan. Mao sa na ato mga korte dinhi, ang imong gisulti, ang imong gibuhat ug ang suporta unsa kalig-on ang mga witnesses nga misuporta nimo. Mabalhog jud kas prisuhan. Makonbikto gini si President Duterte. Ana. Pero
mga matay ra ni silang tanan o kitang tanan. Gilinga imong tupad. Ing naduna didto'y divine court, labaw pa to sa ICC o sa Supreme Court. Ana, way siguro ugma muatubang naka. Ge, linga imong tupad. Ing nakon muatubang nakaugma sa Supreme Court sa Ginoo, asa ka kaibutang adtos kalayo nga didto ang dato, nangandoy na lang ang dato nga to sa tubig sa iyang baba, o adto kaibutang adtong langit diin si Abraham o si Lazaro nagpahimos sa kumbira. Ana, muna ako dinhi sa atong simbahan, mo encourage gyud ko musalig tas Ginoo. Niya kay mosalig man tas Ginoo, dili ta magpatuyang og salig sa tao. Kining atong balaod makatabang mana, pero kining atong legal processes sa kalibutan o kining atong human reasoning, dili ni siya igo aron makapasarta sa korte sa Ginoo. At the final stage or final judgment nato, Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Timan-in ninyo ha? Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Sa atong Katoliko nga Bible, ato nang gitaytulan og the final judgment. Katong himuon natang i-classify ta karnero or kanding. Ang kanding iiksas kalayo, ang karnero dadon sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga naggilak-gilak sa kanindot. Kinsa man tong mahimong kanding, kadtong wa mupakaon sa gigutom, kadtong wa sa tong usa mupainom sa giuhaw dinis kalibutan ba, kadtong sa pa to bistihan ang hubo, kadtong pasudlon sa balay ang way balay or himuag balay ang way balay, shelter the homeless, kadtong niatiman sa masakiton, care the sick, o kadtong muduaw sa piniriso, visit the prisoners. So unsay gibuhat nato sa hungry people, thirsty people, sick people, homeless people, naked people, and imprisoned people, maunay atong atubangon sa Ginoo. Kung doon natay gibuhat nga maayo nila, mahimo tadayong karnero. Ibaliwa gani nato ang ilang panginahanglan. Unsa man? Mahimo dayon tang kanding. Nakaron kinsa kaha sa Duterte team or ni Marcos team or kining mga independent team sa atong mga politicians karong panahona, kinsa nila ang naningkamot pagpakaon sa gigutom, naghimog mga sistema aron mapakaon ang gigutom, mapainom ang giuhaw, maatiman ang masakiton, mahatagag panimalay ang way balay, mabistihan ang mga hubo, o duaw ang mga piniriso. Kinsa kaha nila ang dunay gibuhat. Nya karon moari na tas atong kaugalingon. Pangutan ay imong kaugalingon. Lingi asad ang imong tupad. Ang di mo lingi, kanding. Sige, ingna. Kining pagpalit og slat, makatuman ka ni aning unom. Ingna ko no ba? Lingi ang tupad. Sa kining pagpalit na tog slat, makatuman ka tani. Ana. Si President Duterte, masakiton. Giatiman ba siya sa nanagkihan niya? Si President Duterte,
homeless na karon kay piniriso na siya. Giduaw ba siya sa iyang nanagkihan niya? Si President Duterte tiguang na. Galisod naglakaw. Gigutom, ngitag inununan, giuhaw. Ana, giatiman ba siya sa nanagkihan niya? Niini. Muna, nganong gihimo na tong homeless si President Duterte? Nganong gihimo na to siyang piniriso? Crimes against humanity. Unsa magit ang tinuod nga crimes against humanity? Kinig yung paghikaw nato niining unom ka sitwasyon. Kumusta man karon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos? Kining mga billions of pesos nga nangawa, gyud subay-subay pa karon. Kining atong mga infrastructures nga mukalitlag kawagtang na atay 5,500 na flood control unya baha lang gyapon to the max. Kining mawagtangan og budget ang PhilHealth para karong tuiga. Naka-address ba ni aning atong gihisgutan nga unom ka buok? O kining pagka-wide transparency sa atong gobyerno karon. Wa ta kahibaw hain gipanghatag, hain gipanggamit ang daghan kaayo o dagko kayong mga kantidad. Unsaon man ni nato pagsabot, kita nalay mohimo ni ana. Unsay mahitabo, silutan sa Ginoo ang wa mosalig niya. Tagaan og maayong kinabuhi ang mosalig niya. Dili lang dinhi sa kalibutan, labaw na gyud didto sa sunod. Kinsay mohukom didto sa sunod? Kinsa didto'y final judge? The King of Kings, the Lord of Lords, and the Judge, the Supreme Judge, Jesus Christ. So mo na atong bantayan